3 azab tukang ngorok. Sini gue spill satu-satu dan dosa-dosanya. Pertama, azab orang yang ngorok yang suara lebih gede daripada suara sound horeng. Ini azabnya pas tukang ngorok ini tidur. Dia bakal pindah ke dalam peti mati dan tidur sama 10 juta kecoa purba yang ngorok juga. Kedua, azab orang ngorok sambil ngences. Idi najis, gosok gigi lo anjing. Si monyet ini bakal kena azab kebanjiran, air comberan pas tidur biar sekalian kelep tuh. Ketiga, azab orang yang baru 2 detik meremin mata dan langsung tidur, plus ngorok dia bakal kena azab insomnia selama 20 tahun. Rasain tuh, biar kering badan lu sekalian.